তিনি 8 তারিখ জানুয়ারি নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ইয়াখাইবা নেসুবাই নুংজাক 11 ঘন্টানি নর্থ ইস্ট রিজন স্ট্রাইক আবনো আইন পিটিশন 6 তারিখ জানুয়ারি মিটিং খালি সমর্থন জানান মো বন খাইজামনি মূল লক্ষ্য অঙ্কা বিজেপি সরকার কেন্দ্রনি বিজেপি সরকার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তো মানে 2016 अब 2 বছর চর্চা খাইমান তিনি 8 তারিখ লোকসভাও বিলটি সবাই পাস খাইনে হানাই যত চিনি থানিনো খবর দङ মনে কারিব 4 তারিখ জানুয়ারি শিলচর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিনি কাইসা ওপেন গব সিটিং ওপেন সেশনে বসাকা পাবলিক মিটিং শাখা 8 তারিখ জানুয়ারি ও যে সাকাপনে বিল তিসওই বিল পাস খাইনে খানাওই খুব দাক্তি খাই নেসুরব গুয়াহাটি ও মিটিং আসুগই শর্ট পিরিয়ড নি বিসিং শর্ট নোটিস নি বিসিং তিনি 8 তারিখ चंग नॉर्थ ईस्ट डिजन बन खाने हिने सीजन तो हमारे परे हेंगा औरबो टीएसएफ रो मेनली टीएसएफ रो नेशनली मेंबर आके आईएनपीटी फुल सपोर्ट खाक्या आईपीएफटी त्रिपुरा हासंग फुल सपोर्ट खाक्या डीवाईबी बीरो फुल सपोर्ट खाक्या यूथ आईपीएफटी बरबो फुल सपोर्ट खाक्या हने मीडिया रो गोबां बुजागरगो बंनि बरखा स्टूडेंट्स ग्रुप आईपीएफ तिनि आतिशा बरबो खायखा हायके नॉर्थ ईस्ट नि चिनि ओ त्रिपुरा हास्टेव तिनि फुंनि सिमि टीएसएफ आईएनपीटी नि यूथ आईपीएफ तिनि आतिशा नि डीवाईबी नि जे संगठन रो तिनि निमो स्ट्राइक नो सपोर्ट खानेरो पीसफुली विशेष खाई चिनी पहाड़ अंचल स्ट्राइक खालेगा पिकेटिंग खालेगा तिनी त्रिपुरा हास्टेन बरम नुबैखाना चिनी त्रिपुरा साय एलाका हंकाय कतरुंथं चिकरुंथं बाजार जत चिनी दखान बररम फालनाय रो स्कुल थानाय रो थांनायलिया बाजार बम जत जागावनि पीसफुली हंका सारिकनि देता दुइटा समय खुमुलुं हाबमानि जे लामा दसरामती हाबमानि अरब पुलियानि सिमि खूब पीसफुली दंमानि जत खबर चिनि थानि दङ किन्तु 10:30 11टानि बिसिंग हठाৎ खायै बीजेपी रो वानजै बसानो गाड़ी बे बुरुं खायै अरब दसरामनि ब्रिज बीजेपी नि केदार रत्न और एसएमएल खाक्या हंके कुचारो के पुलिस या मुखाई बीजेपी नि वानजै केदार वानसे बसा केदार या मुखे चिनी जतो एलाकानि सह चिनी सिक्लार टीएसएफ आईएनपीटी नि नेतार यूथ आईपीएफ नि नेतार आदिशानि नेतार थामसे खायबो त्रिपुरा मुथानानि बागै वानसुलाय नेसुनुं फानोसों तंगायमानि इंकेबा यांनि वानजै बोसोर उसकानि मुलो क यांनि थाइले किदार का अंकैनो आसुंसा हयसिलिं थालायका कुनु चापसा मालिया पुलिस सावचों बुसना खायका प्रशासन सावचों बुसना खायका नर बन्द सादि हनै बन्द सना बागै रेडिं दंमोनि न किन्तु अ जागाव उ बीजेपी नि वानजै बोसोर मुल जमा खायै तमाबाय किसा उत्तेजना अंका चिनि एजिटेटर्स रो जारा आंदोलन खाय तमायरो बरक बार पुलिस को हाजना सका बरक नंदरती उनका चिनी आंदोलन बो उद्रव थाइगै बार पुलिस प्रशासन साव जों बरक नंदरनाय किन्तु नरमाया बर थास थांगिया उल्टा चिनी yang आंदोलन खायमो बखो फाइ बर चिनी आंदोलन खायर मसे दं बखा मुजुमा हंकै पुलिस न कारै बरक से चिनी आंदोलन खायनाय रकनो बुइ तगै लामा कासमने रसानानै बाध्य खायनाय दंमोन अजराव खाय हठाৎ কোনো চাপসলা মালিয়া পুলিশ প্রশাসন কোনো আগাম সতর্ক করিয়া
টিয়ার গ্যাস রেখানি সাও পুলিশ উপর বাঁচিয়ে নেবে মশাও চীনে আন্দোলন খাইয়ে রক সাও টিয়ার গ্যাস পর্যন্ত দিয়া লাঠি চার্জ বো খাইয়া বড় না হারি গুলি খাইয়া কে হইছিল নাকি স্বাভাবিক কারণে হইছিল নাকি খালি থাকমানি পরে তাবো সুমিত দেববর্মা খুব যত নিশ্চয় সিরিয়াস বিনি এমন আগে এমন পারুন থাকা bo guli na nanti kapurum thangay bridge parung ke kahe jara bole le tomai kata kaise chini takut pai boro bai klang la kya Kerengbar hospital tai ko boi romle botlang la kya Kerengbar hospital ni doctor ro daitto na wino Kerengbar ni ambulance hui hospital ni ambulance hui GB hospital ro hona la mani khomulum parung pai duk mali parung pai orang tu sam cumuni parung tu mungkin yo, tiap sarok orang bahasa itu mungkin, tiap sarok bay, BJP ni, wanji kol miro bay, ekdom borok join kelai, tiap sar ni lathi bay si, kebangun kamera awak tahu, abo tamu ni bono, romja kamera awak copja, tiap sar se ambulance ni, glass sebagai ambulance driver ni jurkai nokor huई তারপরে অর খরনি ফাইনে লগি চিনি পেশেন্ট লগি বড় নরম হইছে তাই সব কি ভিলি মাথাকা ইনকা মত মজা প্রশাসন বা বিজেপি অর তিপ্রাসা প্রশাসনে আন্দোলন তামনি বাগে ওয়ানজি প্রশাসন মাত্রান তামনি বাগে ওয়ানজি প্রশাসন ক্লামে অর আন্দোলন খানগো ওয়ালারিতম বনি বাগে তিনি চংমাসও অর বিজেপির কমিউনাল কাইসা টান খাইনার বাগে আমতি খাইতম Tini mau kota anacun strongly opposed kayu. Tini mau kota anacun di prabasini jodoh di prasar no. Terus kai sajak pun di ini cun. Orang no habban kayu. Abang tabuk cun. INPT abo magistrate todonto sangka. Cun bicara dibagi oi. Bicara dibagi todonto sangka. Cun buskan go khalasoni ni bisingono. Jodoh jesini di prasani. যে অর্গানাইজেশন তমনি বড় বইছেন আসুক লাই কক সালাই जों কাছে তাম খাইমান সিদ্ধান্ত নানে তেব কত আন্দোলন নাই যতন সাইমাখানা আসুক কাসমনি পড়েব তিনি বিজেপির তেব চিনি নর্থ ইস্ট ত্রিপ্রাসার তেব মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি ক্লাই একদম ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপ্রাসার শেষ খাইনা বগে তিনি লোকসভা বিজেপি সরকার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সবাই পাস খাই রেখিকা তিনি যারা লোকসভা অধিবেশন তমনি বড় সংখ্যাগরিষ্ঠনি কারণে রাজ্যসভা নিখানাতে সালসা এক্সটেন্ড খাই খানা রাজ্যসভা হব ও বিল ন পাস খাইনানি চেষ্টা খাইতুম হজাকবা তমাইনে বনি বাগে মতাবক যে ঘটনা মানে অব চিনি পেশেন্ট হসপিটাল বনি বিসিংহ দুঃখমানের অহংকার পহর দেববর্মা বব দশরামী শঙ্কর দেববর্মা বব দুকমালি এলাকানি রাধাপুর এলাকানি রবি কুমার দেববর্মা বখাই নিনি মেইন বিল্ডিং কানানি সুমিত দেববর্মা বখাই একদম দশরাম অ ব্রিজনি একদম গানা অবিনী ন ললিত মোহন দেববর্মা এলাইশ নিতাই দেববর্মা বখাই নিনি উঙ্ক রাধাপুর এলাকানি দক্ষিণ রাধাপুর নেই মো বড় রক তাবো জিবি হাসপাতাল চিকিৎসা হইতব এবং সুমি দেববর্মনি অবস্থা খুব চাইয়া বনচুন তাবো খবর মানতকা তেবো কাহাম ট্রিটমেন্ট খাইনে বেগে তাবো ফাতার রহজাক নাই তাবো আইএলএস আপাতত রহনা নাই দङ এবো আসুন নাই ओंखाय दिनैनि नंनि बिसिंथै आं सानामुजुंगो जत्तजन तिब्रासानि बागै तिब्रासा बोसारनि बागै जों थांसाखाय मथा खायसाखाय जबा खालामनायखाय अ तिब्रा हास्टेव बांलादेशनि बर'फोर जे सिन्ताव सादो फैदा खायो दंमोन ते सादो फैदा खायजाकनाय आसाम मिथिदों